अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। अस्सलामु अलैकुम। एक बहन ने दरूद इब्राहिमी पढ़ने का जो मुशाहिदा अपनी ज़िंदगी का बताया है वो बड़ा ही खूबसूरत मुशाहिदा है। वो बहन कहती हैं कि मैंने दरूद इब्राहिमी को काफ़ी अरसे से पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं 500 मरतबा दरूद इब्राहिमी रोज़ाना पढ़ती थी। और फिर जब मुझे इसके मुइज़्ज़ात नज़र आ रहे थे, जो मेरी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से जो चेंजेस आ रहे थे, तो मैंने तादाद बढ़ा दी। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 500 मरतबा, मैं काफ़ी तवज्जो से, मोहब्बत और लगन के साथ पढ़ती थी, बड़ी जुस्तजू के साथ पढ़ती थी। मुझे कोई भी दिन ऐसा याद नहीं जब मैंने दरूद इब्राहिमी को तवज्जो से ना पढ़ा हो, बल्कि हर दिन मैं खूबसूरत तरीके से और मोहब्बत के साथ पढ़ती थी। ऐसा दिन नहीं था जब मैं दरूद इब्राहिमी तवज्जो से ना पढ़ूँ। इसी तरह दरूद इब्राहिमी को मैंने अपनी ज़िंदगी में जारी रखा और अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि जब मैं कॉलेज को पहुंची थी, तब मैं कॉलेज पढ़ती थी, तो मैंने दरूद इब्राहिमी को पढ़ना नहीं छोड़ा था। और एक दिन मैंने ख्वाब में देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इस तरह हुई कि आसमान पर खाने काबा होता है और फिर रोज़े रसूल भी होता है। और फिर मैंने देखा दरूद इब्राहिमी बहुत बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा होता है, सोने के कलर में आसमान पे लिखा होता है। एक ही दिन मैंने इतने खूबसूरत ख्वाब देखे तो मेरा दिल और भी ज़्यादा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए किया। मेरे दिल में मोहब्बत तो बढ़ गई दरूद इब्राहिमी के लिए कि मैं कसरत के साथ इस दरूद इब्राहिमी को पढ़ूँ। मैं और कसरत के साथ दरूद इब्राहिमी को पढ़ने लग गई और मैंने तादाद बढ़ा दी 1000 मरतबा। मैं दरूद इब्राहिमी को पढ़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी को मैंने मोहब्बत से और बड़ी अदब से और तवज्जो के साथ पढ़ती थी, जुस्तजू के साथ पढ़ती थी। ना ऐसे नहीं था कि मैं तेज़ी के साथ बस जल्दी जल्दी जान छुड़वा लूँ या पढ़ लूँ, बल्कि बड़े अदब और मोहब्बत के साथ दरूद इब्राहिमी को पढ़ती थी। और मुझे इतना सुकून मिलता था, मुझे किसी और काम में भी इतना सुकून नहीं मिलता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं हर वक्त बैठ कर बस दरूद इब्राहिमी ही पढ़ती रहूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी में जो मुइज़्ज़ात करते गए, ऐसा हुआ कि मुझे टीचर जो भी पढ़ाती थी, जो भी उनका लेक्चर होता था, उसी वक्त मेरे ज़हन में बैठ जाता था। मेरा हाफ़्ज़ा तेज़ हो गया था, वो लेक्चर मुझे एक ही दफ़ा सुनने से याद हो जाता था। सबसे बड़ा मौज़ा तो ये हुआ। और फिर जो मेरी ज़िंदगी में जो भी असल ज़िंदगी जो मेरी शुरू होने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले ही मुझे ख्वाब में जो कुछ मुझे नज़र आ जाता वो असल ज़िंदगी में भी ज़रूर होता। ये सब दरूद इब्राहिमी ही पढ़ने की वजह से हो रहा था। जो भी मेरी ज़िंदगी में मामलात होते, जो ना ही मामलात होते थे, वो बातें, वो काम मुझे ख्वाब में नज़र आ जाते और मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मेरिकल्स होते नज़र आ रहे थे। और दरूद इब्राहिमी पढ़ने से जो सुकून आया है मेरी ज़िंदगी में, दरूद इब्राहिमी को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उस वक्त कोई मेरे साथ मुआज़े नहीं हुए थे, कोई मुशाहिदे नहीं हुए थे, ना ही कोई ख्वाब आए। जब मैंने दरूद इब्राहिमी को मुसलसल अपनी ज़िंदगी में जारी रखा तो फिर मुआज़े होने लगे और अच्छे अच्छे ख्वाब आने लगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। वो कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब ना हुई हो। बहुत खूबसूरत ख्वाब आते थे जो मेरी कल्स में सुनती थी, जो लोगों के मुइज़ात मैं सुनती थी, लोगों की ज़िंदगी के बारे में मुइज़ात होते हैं, तो वही मेरे ख़्याल में मेरे अपनी ज़िंदगी में हो रहे थे। और वाकई में ये बातें सच हैं। इस बातों को वो यकीन कर सकते हैं जो दरूद इब्राहिमी का विर्द करते हैं, जो दरूद इब्राहिमी को पढ़ते हैं, जो दरूद इब्राहिमी को दिल से, लगन से, मोहब्बत से पढ़ते हैं और जिनके साथ ये मुइज़ात हो चुके हैं, मेरिकल्स हो चुके हैं, जिनकी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, वो इन बातों को जान सकते हैं। दूसरी जो मेरिकल स्टोरी है वो एक भाई की है जो दुरूद रहमत का विर्द किया करते थे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो भाई कहते हैं कि मैं रोज़ाना रात को 1000 मरतबा दुरूद रहमत का विर्द किया करता था। बस मेरा यही मामूल था और सुकून से, अदब से, लगन के साथ में पढ़ता था।
ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے بیچ میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب گھر والے پریشان تھے اور مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، ایمرجنسی لے کے گئے، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ یہ شخص کوما میں نہ چلا جائے۔ تو کافی دیر گھر والے پریشان تھے، بہت زیادہ پریشانی میں ٹائم گزر رہا تھا۔ ڈاکٹرز خود پریشان تھے کہ اچانک اس کے ساتھ ایسا کیسے مسئلہ ہو گیا، حالانکہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد بس ایسا ہوا کہ گھر والوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اور وہ رونے لگ گئے تھے، اور ڈاکٹرز جب گھر والوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور یہ کومے سے بھی بچ گیا ہے، کومے میں بھی نہیں جا رہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب گھر والوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس میں ایسی چیز پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے میں کومے میں جانے سے بچ گیا۔ میری زبان پر بے ہوشی میں بھی درود شریف کا ورد جاری تھا، جس کی وجہ سے میں کومے میں جانے سے بچ گیا۔ الحمدللہ میری زندگی میں میریکلز ہو رہے تھے، اور درود ابراہیمی کو جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا اس وقت کوئی میرے ساتھ معجزے نہیں ہوئے، کوئی مشاہدے نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی خواب آئے تھے، بلکہ کافی سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اچھے خواب آنے لگے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور وہ کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا کہ جب مجھے خواب نہ آئے ہوں۔ میری زندگی میں میریکلز ہو رہے تھے، میری تمام مشکلات دور ہو رہی تھی، تمام حاجات پوری ہو رہی تھی، تمام تکالیف میری دور ہو گئی تھی۔ تو جو درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں، جو درود ابراہیمی کو دل سے، لگن سے، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، وہ ان باتوں کو جان سکتے ہیں۔ درود پاک کا ہر صیغہ یہ خوبصورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود شریف ضرور پہنچے گا، اتنے زیادہ آپ کو فوائد ملیں گے۔ وہ ایک بہن کی جو میں نے آپ کو بھی میریکل اسٹوری بتائی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 10 سالوں کے بعد میریکلز ہوتے نظر آئے ہیں، مشاہدات ہوئے، اور مجھے روزانہ ہی اب خواب آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ درود شریف کو پڑھیں، درود شریف کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور رات کو سونے سے پہلے جو آپ نے تعداد مقرر کی ہے اس کو لازمی اس عمل کو کریں۔ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، چھوٹی سی چھوٹی بات پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں، اپنے اللہ کو بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کی باتیں، آپ کی دعائیں ضرور پہنچی جائیں گی۔ آپ کو جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مسائل ہیں، درود شریف کے ذریعے آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ درود شریف کی بدولت ہی آپ کی زندگی میں میریکلز ہوں گے۔ درود شریف کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں، اپنے روزانہ کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔